कौन देखी तू देखून मु देखून हकुआ पुआ होगा गका कुप्पा पकाइबी ओ सीता आ कहू का अच्छा दासे आज्ञा मैम আজি কোটি পদার্পণ করিবা আজি জলদি দিয়ে খাতা লেখ আজি मैम दामा भाई रामा घर जीर अच्छी जो थतल गीतटा जो रिलीज होता है माइकना से रिलीज करदे कहीता तो बाली विदा करदे से कौन समाधान करदे आसवा अच्छा दासे जो सलसल गीतटा कौन मैम जो इंस्टार भाइराल होनी पछगुंडा गीत से रिल्स कर देइतला अच्छा 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 हौ चलो ताको सलसल दे जा तंग गल गल नाम कर देजी से मते किनिबे चलो मारी चलो अच्छा दासे आज्ञा मैम अच्छा एबे हमें कोउठी की जीवा मैम दामा भाई सामा घर जीवा बा हां मैडम ये अल्प बात यही गले अच्छा ये तो पहिला गड़ी अछंचा जेबन क्या ना पाई जो अछंचा बढ़िया ना अच्छा रामा तोरा कहै छ मते ଟିକେ खोली कहिलो अच्छा मैडम कही खोल देबी ना खोली तापर कहि देबी सी बुझु ना घटनाटा कहै छ ଟିକେ खोली कुह अच्छा घटना सुनो मैडम मु ये चिरिंग चिरिंग गीत वीडियो बनैली बोली तू से माइक ना कर से समोसा गीत वीडियो बनैबू हे मारिबू ना बड़ी दिन तापरे को हला छाड़ी परु पड़ेला आ को गीत चिरिंग चिरिंग गल गल सलसल गीत आ तमर तो टोटाल गल गल सलसल रोग रहउची नले से काई गल गल सलसल जान तुमके साया चिल्ला बेले चिरिंग चिरिंग करता तथापि रोम तोर छिड़ौची भाग बड़ लिखलो बा चिरिंग चिरिंग प्लस चिरिंग चिरिंग प्लस गल गल प्लस सलसल प्लस समान मुझे जान अब मु को जानि मैडम तापर अच्छा के जाना कोन तुम सब बेले काई तुम किलाटा को पुरौछ मोला जोटी कोना देखली किला सेठी पसी मो ना ब्राउज किला नले घर को पळा अच्छा कोना गिलास मैडम मोना कोणा गिलास नो मोना कैलास अरे से जो सो होची हौ देखलडी रजिस्ट्रेशन फीस टा केत अछि मैडम 4000 टका 4000 टका चले जा सुन रामा तुम जदि 4000 टका दे कि हम संघरे जॉइन करूछ ताले तमरो सब सुख दुखर साथी होछ हम मैडम 4000 टका 400 टका देला माने 400 टका दो आउ 40 टका दो ना आस्का पटे भी बैटरी गड़ी गड़ी जाऊ कथा जे हमर रजिस्ट्रेशन करे आइछु ना डाल चाल दुकान भी करे आइछु ता छडा 4000 टका पूरा हम मैडम को बाळ कलर रे जाउची ना कोन मैडम से नकल चुट्टा काई देखौ छ बारंबार सुनू जदि आपण 4000 टका न दौ चंती आपण को स्त्री पर पुरुष सहित जाई कि खटरे सोइबा भल लागियो तेणु कर सब कंप्रोमाइज पे हम मैडम अच्छे 4000 दियंतु आपण स्त्री आपण पाबो ना मैडम ले 4000 ले तमे ताले 4000 टका दबो ठीक अछि मैडम मु देबी तो सिए दे ना बोपा दे तले ताका स्त्री जाई छि से देबे ना दे 4000 एते कख बुझू दउछि मैडम घंटा गल दिया गोटे गोटे घर दी घंटा गल दिया हम केते समाज करिवु 5 लाख टका गणुची नुचई घर भीतर नहीं ना 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 मु नेबिनी 5 टका देखियो ना ठीक है तो अच्छा अच्छा मैडम मो 30 तारिख फेरी आसीबो तो फेरी आसीबो माने एइटा भरोसा रख तम स्त्री फेरी आसीबो आउ जदी न आसिला कोना गिलास आसो ई कोन खाली आस कहि दे पळेले पूरा कथा कहलेनी तो
dum dum bum bam 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 bum 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 bum. ଆଚ୍ଛା ଅଠନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମେ ତ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ମାଇକିନି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କ'ଣ କରିବା ଆଚ୍ଛା ଦାସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟେନସନ୍ କାହିଁ ନେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ଆଗକୁ ଅଛି, ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଭାଗିରଥୀ ଭାଇ ମାନେ ଗୋଲ୍ଡେନ ସାରଥୀ ଦି ଭାଇ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି, ଆମେ ଯିବା ସମାଧାନ କରିବା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଠିକ ଅଛି। ପରଫେକ୍ଟ ଆଇଡିଆ ଆଇଡିଆ। ତୁ ଚଲା, ତୁ ଚୁପ ଠିଆ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଚାଲ। ଆରେ ତମେ ଦି ଜଣ ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛ? ତମେ ବା ଦି ଭାଇ, ଗୋଟେ ଗଛର ଦିଟା ଡାଳ ତୁମେ। ଡାଳ ନା ମୋ ବାଳ ମ। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କ'ଣ ହବ? ସ୍ତ୍ରୀ ହବ ନା ତମେ ଯାଅ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ହବ? ଭାଇ ବୋଉ। ହଁ ଭାଇ। ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଢ଼ଶୁର ହେଇକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ କେମିତି ଆଖି ପକଉଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। କାଲି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇନଥିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୋ ମଝିରେ ଶୋଉଥିଲା, ଆଜି ବାହା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲିକି ଚଢ଼ି ମରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ଓ ଏଇ କଥା ତ। ଆରେ ତମେ ମାନେ ଆମ ସଂଘରେ ଟିକେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନଟା କରେଇ ଦିଅ, ତାପରେ ଆମ ସଂଘ ତମର ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିଦବ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା କଣେ ଗିଲାସ? ମୋ ନା କଣା ଗିଲାସ ନା ମୋ ନା କୈଳାସ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଶୁନି ସେଇଟା। ହଉ ସେ ଯୋଉ ସହ ହଉଛି ହଉ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ତମକୁ ଟିକେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫିସ୍ଟା ଦେଖ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ତମେ ଆଗକୁ ଆସ। ଆଚ୍ଛା ତମର ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ ସିଷ୍ଟମ ରହୁଛି, ସେଇଟା ହଉଛି 4,000 ଟଙ୍କା। ବାସ୍, 4,000 ଟଙ୍କା ଦବା ଦ୍ୱାରା ତମର ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର କରିବେ ନା କ'ଣ? କଳା ବାଳ ଧଳା କରିବେ, ଧଳା ବାଳ କଳା କରିବେ। କେତେ? 4,000। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ନା 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 ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଧରେନି। ଓହୋ, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଧରିବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ଦି ଜଣ ଅଛୁ ନା। ଆମ ଶୁଦ୍ଧ ମାଝି ବଇଛି ନା କ'ଣ? 2,000 କ'ଣ ପାଉଛ? କ'ଣ? ଆଉ 2,000 କ'ଣ ନବୁ? ପାବ। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯେହେତୁ ଦି ଜଣ ମଝିରେ ହେଇଛି, ଦି ଜଣ ବି ଅଧା ଅଧା ଦେବୁ। ମୁଁ କାହିଁ ସବୁ ଦେବି, ସିଏ ଦବ। ଦିଅ। ପୁରା ପୁରୀ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ନାଁଟା ଲେଖିବନି? ହଁ ନାଟା ନାଟା ନାଟା। ନାଁଟା ଲେଖା ଆଉ। ଏଥର ତମର ସବୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ଆମ ସଂଘ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ନ ହେଲା କଣା ଗିଲାସ ଆସ। ପଇସା ନେଲେ ସମାଧାନ କରିବେ କି ନ କରିବେ କିଛି କହିଲେନି, କହିଗଲେ। ଯୋଗ ନିକ୍ଷା ଅଛଚା ଆମେ ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଦାସେ ତମେ ଖାଲି ସେ ଡାଏରୀଟାକୁ ଧରି କୁଚୁ କୁଚୁ କରୁଥାଅ। ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି କୁହ? ଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ସେଇ କଥା ଦେଖୁଥିଲି, ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି? ସରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କାମ ଆଉ ନାହିଁ। କିଛି କାମ ନାହିଁ। ମନେ ପଡ଼ିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଶସ୍ତା ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କୋଉ ଟିଭି? ଶସ୍ତା ଟିଭି? ହଁ, ଆମେ କାହିଁ ଆଉ ସେ ସମାଧାନ ମାମଲାରେ ପଡ଼ିବା। ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟିଭିରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକି ପୁରା ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଯିବା। ହାଇଲାଇଟ୍ ଖାଲି ହାଇଲାଇଟ୍ ଲେଖୁତା। ଯୋଗ ନିକ୍ଷା ଲେଖେ, ଶସ୍ତା ଟିଭି ବାଲା ଆସିକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବେ। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଲେଖିଦେଲି, ହଁ ଚାଲ। বাবুলো এ বাবুলো আইলি স্যার আইলি আইলি আরে হে তুই এটি কুয়াড়ে আসছো কুয়াড়ে কইলি হ্যাঁ তুই আসছো আমার রিপোর্ট কালেকশন করিয়াকু না রিলস করিয়া ये के কর্ণ মুন্ডিয়া দেবি কান মুন্ডা যাই যাই করে দেবি এই উঠা 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 অ্যাকশন নমস্কার দর্শক বন্ধু মু হেলি সুর মো সহিত ক্যামেরাম্যান ববুলু সহিত সস্তা টিভি রু হিনস্তা খবর নমস্কার আসন্তু
प्रथमे दर्शन करवा आज आम एमतिया जड़े महिषी महिला को जो महिला की समाज सेवा ना रे किभली कलाकारनामा करुँच आसतु आम सहित भेटा एवं तांको किसी रिपोर्ट कलेक्शन करी आपण मानकु परिवेशन करिया। अरे बबुल बहुत कर अरे रिपोर्टिंग पर सरलानी अरे तू परा मत कहू से महिषी महिला आसबे कहाँ से महिला अरे हाँ तो आसिलेनी बबुल आसिले शुणु से जेमती आसबे एमती फ्रेम लगेबू जेमती पूरा झकास जीव लाइव टेलीकास्ट ना नमस्कार नमस्कार मु हूँ सुर सस्ता टीवी हिनस्ता खबर रू आ मो सहित कैमरामैन अच्छा बुबुल। अच्छा मैडम आपण को नाटा हेलो हेलो हाँ 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 आउज आउज मैडम कौन आपण नाटा को मो ना रंगे रंगे मते समस्ते प्यार से डाकंती नानी रंगे नानी डाकंती मो टिके सबले माने कोन कहला माने फेस फास एक रूम मो बॉडी मोर सब किछि मु मेंटेन कर। अच्छा अच्छा ए लोगो मिठिया अच्छा टी देखो मु टुपटा पकी ए देखंतु मैडम हमर ये टेलीकास्ट लाइव शो चली तेणु अच्छा मैडम आपण कोन करूछंती देखंतु मु होउची समाज सेवा माने नारी नेत्री समाज सेवा होउची गां रे आ नारी नेत्री होउची माने ओडिसा रे ओडिसा सारा ओडिसा सारा आपण को ना सारा ओडिसा सारा माने मु आगु को चिंता करिची प्रधानमंत्री। अच्छा 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 मैडम आपण जो जनसेवा करूछंती प्रकृत रे आपण जनसेवा करूछंती ना आपण निज सेवा करूछंती की भलिया कथा आपण थुमुनिया कथा कहू ना रिपोर्ट रो ना ना कोन हमें थुमुनिया कथा हटा कहू मु तो किछ बुझबन सुन जाइए मैडम एटा लाइव टेलीकास्ट चलची तेणु आपण जे सही हिसाब रे कोन काई ना हमर एटा सस्ता टीवी रु हिनस्ता खबर एटा जाई जिनस नु आज्ञा सुनु तू आमे सब प्रथम रे बर्तन साइकिल रे जीवासिया करू आउ किछि समय पर देखिबे हमर एमिति प्रभाव पड़ी जीवो आमे बर्तन उड़ाज रे आसी आपन को रिपोर्ट कलेक्शन करी। अच्छा मैडम आपन को भविष्य को नहीं आपन कोन चिंता कर देखंतु आज्ञा मो भविष्य तो मुझे एति नहीं चिंता करी जे केमती मु गाँ रे भल काम करी आउ ओडिशा बाहर भल काम करी आउ ए जो किछिटा माइकिनिया को सब माने बढ़ेबी आगु को नेबी आउ। अच्छा अच्छा तापरे आपण ओडिशा पाई के आउ कोन कोन करिए बेली चिंता करछंती भलो ना करी माने माइकिनिया माने गोटा गठन कर देबी माने कोउडी का घइता झगड़ा हला कार कुकुडा चोरी हला ए बबलू 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 ए मैडम छाड़ी जाऊ मैडम। अच्छा मैडम आपण के आपण कोन करिए करथुए आज्ञा मो ना होची गजलक्ष्मी राउत मु हमर ए गां रे समाज सेवा करे आज्ञा। अच्छा आपण समाज सेवा करंती अच्छा से जो भद्र महिला ठिया आइचंती से भद्र महिला कोन करंती ताको चिन्हचंती छाड़ा के मु चिन्हि नाही आपण ताको चिन्हनांती ना ननी कोन कहलु छत्तर खाई माइकिनिया पत्तर गोटई मते किया चिन्हिलु तू ना चिन्हिलु बच्चा कोन कहलु बच्चा तू चिन्हिलु ये छुआ कार ए चिन्हिलु बच्चा हेलो ए बज्जाती माइकिनिया मते तू चिन्हिलु हां आलो मोर कीड़ा तत्ते जणा ना आराम जाती हेलो तू कोन करथलु मु कोन निजे जान नाही आलो तोर परा ये बजारे केते लीला मु जानी छी ए रिपोर्टर एगुरा को सब लियो एगुरा को सब पका आलो ए तू को मो विषय कहू किलो किलो मो विषय तू कोन कहू की तो विषय परा कहिले लिस्ट सरीबो नाही कोन सरीबो नाही मोला तू कोन लेखिचु मो विषय रे लेखिचु लो माइकिनिया कोन कहलु समाज सेवी आलो तू की बाल समाज सेवी मु कोन जाननी हां जो लोक को ठक्की कि नउचु ताको हक ए चुप म बेसी चढ़ी बड़ी कथार्ता करछु आ आलो वैनिटी तोर भूल ला मोर न अब ये क्लोज वैनिटी तोर क्लोज वैनिटी तोर देखो आराम जा आलो कोन तू पिटुचु आउ आलो कोन पिटुचु पिट्टी भी नहीं ए बापा मा हेलो हेलो पुलिस स्टेशन को कि ए अनानी मोना रंगेई नानी जम्मा मते रंगानी नले फीड़ी किना चिरे देबी तो नुगा कानी बे आराम जादी मो इज्जत मो तो तळे पकई चले आलो लो 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 हां लो आलो बजार बुली 1000 देखितिला तो भली माइकिना आलो तत्ते किया डरबी किलो मो पाखे पर आती किला न ना
ଏ ଛତର ଖାଇ ଗୁରାକ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ଏଠି ଆସି ଖାଲି କଜିଆ ନଗଉଛନ୍ତି ଏ କୋଉଠି ଥିଲେ ବା କଣ କହିଲୁ ସମାଜ ଛବି ମାଇକି ନିଆ ହେଲୋ ତୁ ପରା ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ମାରି ଖାଉ ମୋ ମୁହଁରେ ପୁଣି ଜବାବ ଦଉଛୁ ଏଇଗୁଡା ରେକର୍ଡିଂ କର ଆରାମ ଚାଲି ମସ୍ତେ ତୁ ମାରି ବୁଝିଲ ଡାକିଲେ ମ୍ୟାଡମ ସେତେବେଳୁ ବନ ନମସ୍କାର ସବୁ କଥା ମୁଁ ବଦମାସ ଦିଟାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି କରୁନି ନମସ୍କାର ଜିନିଷ ଥଣ୍ଡାରୁ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ପେଟକା ଗରମ ହେଇପାରିଲାନି ଆଉ ସାମାନ୍ୟ କେଇଟା କଥା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ 300 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୁଁ ଏଠି ବଇଛି ଚିତା କାଟି ସିଏ କୁଆଡେ ବାହାରେ କୁଆଡେ ଗଲା ବା ଜିନିଷ ରେଡି ହେଇକି ଅଛି ଟୋକା ରେଡି ନା ମୋ ନାଁ କିଳା ତୁ ପଳା ଆସିଗଲି ଗାଡ଼ିରେ ଲିଫ୍ଟ ମାଗି କାଉଣ୍ଟର ମୁଁ ଯିବି 300 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମାଲ ମୁଁ ଆଣିବି ତୁ ପିଇବୁ ମୁଁ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରି ତୋତେ ବିଭଗ ଟିକେ ଚିତା କାଟୁନି ଏଇ ଯାହା କହିଥିଲି କହିବୁ ବୋଲି କହୁନୁ କହିବି ଯେ ଶଳା ମଦ କାଙ୍ଗାଳିଆ ବିଦେଶୀ ମିଳିଲାନି ଦେଶୀରେ ଟିକେ ଯାହା କରିବୁ ଶଳା ରଙ୍କୁଣିଆ ହେଇକି ଅଛି ରେ ଆଉ କିଛି କାଖା ନାଇଁ ନା ଏବେ କହ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପ୍ଲାନିଂଟା ସବୁ କହ ମ୍ୟାଡାମ ଆଜି ଶଳା ଖନା ଗୋଟାଏ ପିଇକିରି ଗଛ ମାଡ଼ିଗଲ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଇଲେ କଣ କରିବୁ ଗୋଟେ ବୋତଲରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଥିଲା ତାପରେ ଘଟଣାଟା କହ କିଳା ଏଥର ସବୁ ବୁଝିଗଲା କିଳା ଏବେ ଯୁଆଡେ ଯିବ ଖାଲି ପଶିବ ଯୋଡା ଦେଶୀ ପିଇକିରି ଓଲଟି ପଡୁଛି ମୁହଁ ତାଡି ପକେଇବ ବାପା ତୁ ଅଚଞ୍ଚା ହେଲେ ମୁଁ ହେଲି କିଳା ଥରେ ଯୋଉଠି ପଇଛି ସିଏ ଜାଣିଛି କେତେ ବିନ୍ଧା ଆଉ କିଛି ମିନିଟ ଯାଇଥିଲେ ଇଏ ଗାଁକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଦିଟାକୁ ମାଇକିନା ଆଉ ତମେ ସମାଜ ସେବା କରୁଛ ସମାଜ ସେବା ନାଁରେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ଆଠୁ ପଇସା ଖାଇ ତାଠୁ ପଇସା ଖାଇ ସବୁ ପେଟରେ ବସିକି ପେଟ ଫୁଲ ଦେଖିଲା ଆସି ଗାଁ ଦିଫଳ ମୁଁ ଖାଇଛି କିଏ ଖାଉ ଖାଇଛ ନାହିଁ ନା ମୁଁ ଖାଇଛି କହୁନୁ ଦେଖୁନୁ ଆମେ ତା ଭ୍ୟାନିଟିରେ ପୁରା ପଇସା ଦେବା ପାଟି ବନ୍ଦ କର ଚଲେଇଛନ୍ତି ପାଲା ହଁ କୁହ ତମେ ଆଜିକି 4 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି କରେ ଆଜିକି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଶଳାଟି ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ 2 ଟଙ୍କା 8 ଆଣା ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମାଜ ସେବା ନାଁରେ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଠକି ଟାକି ଖାଇ ନିଜ ଘର ଦି ମଲା କଲେଣି ହେଲେ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶା ବେଳେ ଦେଖାଦେବେନି ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଆଣିବା କଥା ହବ ତାଙ୍କ ଘର ତୋରମରୁ ଯିବେ ତମର ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହବ ତମ ମାଇକିନା ପଳେଇ ଯାଇଛି କାହାର ପୁଅ ଖୋଳା ହବ କାହାର ଗାଡ଼ିଆ ଖୋଳା ଏମିତି କହିକିରି ପଇସା ଆଣିବେ ସବୁ କଥା ଖୋଲିକି କହିବି ଯାହା କରିବା କଥା ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ବଦମାସ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି କରିନି ଏ ସବୁ ଏଇ ପାଟି ବନ୍ଦ କର ହାବିଲଦାର ଏ ଦିଟା ବଦମାସକୁ ନେଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଅ ଛେଚୁଛି ମୁଁ ଥାନାରେ ଚାଲ ବାନ୍ଧେ ତାଙ୍କୁ ଚାଲ ଯାଅ ଜାମିନରେ ଆମେ ଆଉ ଆଣିବାକୁ ଯିବୁନୁ କ୍ୟାମେରା ମୋଠି ଲଗାଅ ମ ଆଡ଼ିକି ଆସ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ୟରେ ମନୋଭାବନା ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ କରନ୍ତୁ এই ক্যামেরা ফ্যামেরা ডাকি মিডিয়া বালাଙ୍କୁ ডাকি যে আমি সমাজ সেবা করছু বলি বুলি বুলি কইলে এটাকে সমাজ সেবা কুয়া যায় সমাজ সেবা করিবার ଅଛି ହୃଦୟର କରନ୍ତୁ ଚାଲ কোন কান্নাকু ନାଇଁ ବିଧାନ ସଭାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ କେମିତି ସରଳ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଇନର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ନା କି ଏମାନଙ୍କର ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ যদি আপনার ভিডিওটি ভালো লাগিথিব তাহলে লাইক করিব শেয়ার করিব সবসক্রাইব করিব আর বিটা বিটা কমেন্ট দেব মা ভৌড়ি করি চোদাচোদি করিব আর মিস্টার টুলু কমেডি টিকে সবসক্রাইব করিব রহুচি নমস্কার নেক্সট এপিসোড